المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأزواجه وعلى رسولنا سمع سيدنا محمد بن عيسى سمع سيدنا فقيه مقدم على وقرئهم سمع الحمد آل ابن محمد الحمد والدهم وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد أشراق بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أشراق بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد
محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة
تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل معمور، فتعثرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز الدريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم حسبك
فالكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وثناء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وثناء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وثناء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وثناء يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا من مرسلين إلى الهدى بك جاء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وثناء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وثناء بك بشر الله السماء فزينت وتطوعت مسكا بك الغبراء بك بشر الله السماء فزينت وتطوعت مسكا بك الغبراء وتطوعت مسكا بك وتطوعت مسكا بك الغبراء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وثناء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وثناء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم القدوس الواسع كالذل ينقضى بانتشار فضله في الكريم والساسع وله الحمد الذي لا تناصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد صلى الله عليه حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله
وينشر عذاب وجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من صوابه فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم العنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا أرقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا رجت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يسير وهو من فوق علم ما قدرات رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فزاد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. صلى الله عليه. أشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. وكان من ظلمة الجعل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر شرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلاة وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وقى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه وآية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا إلى نصرة الأصل بوده وحبه ما عطر الأكوان بنسر ذكراه نسيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
فاجعلنا من الأخيار وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت،
فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبحر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حثني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبكيت راياته في الكون منشورة على ممر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حرقته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية
بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت وحشاها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا وبآيات القرآن عنوا فاستعذ بنا أخا الواني ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن كم إمام بعده خلفوا منه سادات مذا عرفوا وبهذا الوصف قد
قديم الدهر والزمان يا ربي فانفعنا ببركتهم وقنا حسنا بحرمتهم وزدنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن مثل زين العابدين علي وابنه الباقر خير ولي والإمام الصادق الحافل وعلي ذي العلا اليقين يا ربي فانفعنا ببركتهم وهدنا الحسنى بحرمتهم ولسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا أهل البيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالتقري شبههم بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في السنن يا ربي فانفعنا ببركتهم وهدنا الحسنى بحرمتهم ولسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان قل لي أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني يا ربي فانفعنا ببركتهم وهدنا الحسنى بحرمتهم ومسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ
والكنز علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة، والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متدمغة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور، فأجهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب، وأمطار الوجود إلهي على أهل الوجود تثيد، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت جناح هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماء الممنون. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود، فانفلقا سبح الكمال من النور عن عمود، أبرز الحامد المحمود مدئنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله سلام
ربي كل حمد جل يصره العاد إذا بدا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وهدينا نجا سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي بلغنا بجاه مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وصلاة الله تشاء أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجلى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فراعس الأقوياء من البرية
ومن نصر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو نبينا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهى بعناني وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ولما نزم الفكر من ضرار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يخطب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيودة الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة ألا بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كوث إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم
ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنبا منا بالغفران، أن تقابل المذنبا منا بالغفران، أن تقابل المذنبا منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووضره وواله وظاهره، وأم ببركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وعلى كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتعجيل من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب حسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الظلمات من الذنوب والخطايا، وعلمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلوم الدارين آمين. Bab tentang membicarakan kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah ini yaitu 12 kaum. Semuanya itu adalah sesat. Di antara yang 12 itu yaitu yang ke-5. Yang ke-5.
setengah mereka itu adalah iktikadnya kaum Qadariyah, bahwa berbuat ibadah itu sia-sia juga. Ujarannya kaum Qadariyah, orang yang beribadah itu sia-sia aja jaranya. Kada apa-apanya, kada dapat apa-apa. Itu iktikad kaum Qadariyah, sesat. Karena yang berbahagia itu barang siapa yang berbahagia pada azal, artinya pada azal sudah ada tulisan orang itu bahagia pada akhirat. Bilanya sudah ada tulisan pada azal bahagia jadinya, atau ada pada parut ibunya ada tulisan sudah orang ini bahagia, maka iktikad yang demikian itu kafir juga. Jadi janganlah kita beriktikad seperti itu, memandangkan ibadah itu sia-sia. Malah kita disuruh beramal, beribadah. Jangan dilepas syariat, dan memasukkan ke surga itu rahmat Allah. Bukan amal, tapi kita tetap diwajibkan, diperintahkan untuk selalu beramal, beribadah. Dan yang keenam, setengah mereka itu adalah i'tikadnya kaum Qadariyah yang sesat, yaitu menafikan sirat. Artinya mereka meniadakan adanya titian siratal mustaqim. Artinya kada percaya bahwasanya sirat itu ada, dan dihisab juga kada ada. Kalau kita yang beriman Ahlus Sunnah wal Jamaah, titian siratal mustaqim itu ada sebenarnya, dan dihisab pun juga ada sebenarnya. Itu Sunnah wal Jamaah. Tapi bagi orang yang Qadariyah kada percaya adanya timbangan, kada percaya titian siratal mustaqim, dan kada percaya mizan timbangan, dan kada percaya adanya surga, dan kada percaya adanya neraka. Nah, ini kaum Qadariyah. Jadi mereka ini kada percaya adanya surga dan kada percaya adanya neraka. Malah dipadahkannya neraka itu, surga itu belum dijadiakan. Nah ini sasar lagi. Padahal belum dijadikan alam semesta ini, surga sudah dijadikan Tuhan, neraka pun sudah dijadikan Tuhan. Nah itu dalam Quran disebutkan surga, neraka itu sudah dijadikan Tuhan sebelum alam ini. Lalu ada iktikad Qadariyah ini memandangkan neraka itu belum jadinya, surga itu belum dijadikan. Nah iktikad nangka itu kafir juga. Kada percaya adanya neraka dan surga. Malahnya memandangkan surga dan neraka belum dijadikan lagi, yakni pada sekarang ini. Artinya dalam waktu ini belum dijadikan Tuhan lagi surga neraka. Lagi tiada kekal keduanya. Dipadahkannya neraka surga itu kada kekal, bujur kada kekal, tapi surga neraka itu dikekalkan. Ya kada ada kekal di alam semesta ini kecuali yang dikekalkan. Yang dikekalkan Tuhan itu surga dikekalkan Tuhan, neraka dikekalkan Tuhan. Roh kita nih dikekalkan. Roh kita nih hancur juga, cuma dikekalkan. Diawali dengan kalimat di. Jadi surga, neraka, roh kita termasuk nanti dikekalkan Tuhan tuh tulang sulbi kita nih. Bolehlah jasad kita jadi tanah, jadi abu, tapi roh kita kada hancur. Menghancur kan jasad kita, kisiknya aja, nang mahal tuh kan isinya. Jaga ibarat HP itulah ya, pasar aja HP nang murah kan nang larang, nang isi, nang harap isinya juga. Isinya. Jadi nang dikekalkan tadi surga, neraka, tulang sulbi, roh.
Nah itu dikekalahkan, artinya Allah yang mengekalahkan. Ada yang mengekalahkan siapa? Yaitu Allah. Artinya apabila kita memadahkan atau mengetikatkan neraka surga itu belum dijadikan sekarang, maka etikat yang demikian itu kafir juga. Nah, jadi kita wajib adanya percaya surga neraka itu sudah ada. Setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa segala amal itu tiada dibalas. Ini etikat qadariyah, memadahkan segala amal itu pada dibalasnya. Hanya sesungguhnya amal itu daripada hamba juga memang nang beramal tu hamba jalan, jadi kada dibalas oleh Allah. Pada hakikatnya memang nang beramal ni hamba, pada hakikatnya Allah yang menggerakkan, menghendaki orang itu beramal. Cuman yang diterima Tuhannya, amal yang diterima Tuhan itu yaitu orang yang memandang amal ini sebabnya beramal dapat pahala, atau dia memandang juga nih pandangannya ini la haula wala quwata illa billah, kada daya dan upaya kecuali dengan izin Tuhan juga amal beribadah. Dengan sebab pertolongan Allah inna kau beramal. Nah ini orang memandang anugerah Allah. Jadi orang yang beramal memandang anugerah Allah Ta'ala, amalnya diterima Tuhan. Bila inya beramal, beribadah, kada memandang karunia Tuhan, maka masuklah penyakit ujub namanya. Selama masih ada ujub di hatinya, amal itu kada diterima Tuhan, ditolak. Jadi amal yang kada diterima Tuhan yaitu amal orang yang ujub atau amal orang yang ria, itu kada diterima Tuhan. Ada orang yang beramal, berwirid, berbacaan, kada diterima Tuhan. Yang memandang dirinya pandang beramal. Tapi ada orang yang beramal membaca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 1666 kali setiap malam Jumat dibacanya, maka Allah Ta'ala berikan rezeki 1666 kali dibaca setiap malam Jumat, diberi Allah Ta'ala rezeki. Rezeki apa? Ilmu diberi Tuhan, alim diberi Tuhan, harta diberi Tuhan. Tapi dibacanya ikhlas, bukan karena dirinya, tapi ini karunia Allah. 1666 kali. Ini amalan malam Jumat. Ada yang memadahkan lagi, barang siapa yang mengamalkan surah Ija waqa'atil waqi'ah. Ada kalau surah Ija waqa'atil waqi'ah dibaca setiap malam Jumat 11 kali. Niatankan dan yang lain, niatannya lillahi ta'ala aja, yang dituju hanya Allah, maka Allah beri rezekinya, rezeki dunia dan rezeki akhirat. Rezeki dunia diberi Tuhan, rezeki akhirat diberi Tuhan. Anak soleh, ilmu yang bermanfaat, rezeki Tuhan. Apabila dibacanya 41 kali setiap malam Jumat, setiap malam Jumat dibacanya 41 kali selama ini mengamalkan setahunan kah? Setiap malam Jumat, maka Allah beri keluasan rezeki, segala hajat dikabulkan Tuhan. Nah, menanak mengamalkannya tak 41 kali. Bah ini nak baca, bah kita belikan ini lah. Kopi ada, wadai kacang ada, ya lah, ya kan cocok. Kada baca lagi akhirnya. Baca sekali, 2 kali, 11 kali kah? Atau anak bagus 41 kali. Itu amalan orang melampah tiap malam Jumat. Ini cocok kaki amin belum kawin. Diberi Tuhan rezeki minaikam kita.
Maka sudah amin mengaminakan pulang 2 kali amin kabul gitu. Itulah mudahan kau amalkan. Nah 2 amalan sudah kita lah. Ingatlah tadi apa teh? Ya Latif, ya Latif, ya Latif berapa? 1666 kali. Nah, itu bilangan huruf ya Latif malam Jumat. Kalau dibaca Jawa Katil di berapa? 11 kali atau 41. Ada hajat dan hajat apa hajat tuh? Kabul. Urusan dunia kah urusan akhirat. Ada satu riwayat orang mengamalkan ya Latif itu niscaya jadi orang alim, bilanya menuntut ilmu jadi orang alim. Terus dan setengah mereka itu adalah iktikadnya kaum Jabariyah, kaum Qadariyah, bahwa Allah Ta'ala tidak menjadikan setan, dipadahkannya Allah Ta'ala tujuannya kadang menjadikan setan. Dari karena menjadikan setan itu nyata, padahal Tuhan sudah menjadikan setan itu nyata, dipadahkannya Tuhan kadang menjadikan setan. Nah, iktikad yang demikian itu menjadikan kafir. Dan menghendaki dia maka etikat yang demikian itu kafir. Dan setengah mereka itu adalah yang ke-9. Etikatnya kaum Qadariyah bahwa segala amal itu makhluk Allah Ta'ala. Nah dipadahkannya amal itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Bujur amal itu adalah makhluk. Orang tiba amal makhluk ngarannya. Jadi amal itu makhluk Allah Ta'ala. Melainkan iman dan kafir, dipadahkannya iman dan kafir itu kada makhluk. Padahal iman itu makhluk dua lah, kafir itu pun makhluk dua. Adapun tadi amal itu makhluk, iman pun juga makhluk dua, kafir pun juga makhluk dua. Itu nang sunnah wal jamaah. Tapi orang yang Qadariyah memadahkan amal itunya, amal itu nang makhluk. Adapun iman dan kafir itu kada makhluk. Nah ini etikat yang salah. Maka etikat yang demikian itu kafir juga. Wallahu a'lam bishawab. Kita meminta kepada Al-Habib Abdurrahman untuk menyampaikan siraman tohani kepada kita seberataan sebagaimana wasiat Abah Guru Bahari waktu kita belajar. Jasidin, usahakanlah kepada yang hadir Jasidin. Kalau ada Habib, ambillah ilmu kepada mereka, kepada Habib. Walau 1 ayat atau 1 huruf belajar. Insya Allah berkahnya sangat besar. Di antaranya pada hakikatnya Jasidin kita belajar dengan Rasulullah. Memang wujudnya Habib, tapi isinya hakikatnya adalah Rasulullah. Jadi kami minta bimbingan nasihat dari Tian. Mudah-mudahan kami dapat mengamalkan. Lepas Habib. Mas. Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan dimuliakan oleh Allah Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Ad-Da'i ilallah, guru mulia kita, Guru Sugian Nur beserta seluruh keluarga. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur Sidin, menyehatkan badannya, melancarkan rezekinya dan mengabulkan semua hajat-hajatnya dan terutama diampunkan semua dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala serta keluarga dan rumah ini selalu mendapat curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru seberataan yang hadir,
Bapak Permana selaku Wakil Ketua DPRD Barito Utara, para hadirin, hadirat jamaah majelis yang dihormati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun hari ini sebetulnya merasa suul adab juga ini. Walaupun udah ada pesan abah guru nih, guru. Tapi untuk berbicara di hadapan guru ini kita takut kekurangan adab. Jadi ulun udah bilang Bapak Permana, ini izin guru, udah lama kepingin hadir di tempat Guru Sugi ini, udah lama kepingin hadir. Tapi baru Allah takdirkan malam ini 2 kali ini sudah. Ulun udah bilang, pingin hadir tempat guru cuma pingin mau dengar, mendapat ilmu dan doa dari guru. Nggak mau ada peran-peran apa-apa sebenarnya. Karena takut melanggar adab pada guru. Cuma masalahnya melawan perintah guru juga kurang adab. Jadi daripada melanggar dua-duanya, mungkin langgar satu aja. Sekali lagi ulun mohon maaf, minta ridho guru kalau nanti ada kelancangan di dalam berbicara. Ini bukan nasihat. Enggak pantas udah menyampaikan nasihat di hadapan para guru-guru, apalagi guru mulia kita Guru Sugi. Tapi sekedar sharing saja, menyampaikan beberapa hal, saling mengingat. Kita syukur alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita hadir di dalam taman surga, Riyadul Jannah. Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabatnya, apabila kalian berjalan ke taman-taman surga, bergabunglah. Ditanya sama sahabat, apa itu taman surga? Apa itu Riyadul Jannah ya Rasulullah? Riyadul Jannah itu, taman surga adalah perkumpulan majelis zikir, majelis ilmu misalnya. Jadi kita pada hakikatnya kita sesungguhnya sedang berada di taman surga. Kita doakan, mudah-mudahan insya Allah beradanya kita di taman surga dunia pada hari ini, nanti Allah akan benar-benar memberi kita kesempatan berada di dalam taman surga bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pencinta beliau ila yaumil qiyamah. Kita berharap dengan kecintaan dan selawat yang kita sampaikan, kita akan memperoleh syafaat. Di saat syafaat itu memang sangat kita butuhkan. Bersyukur kita malam ini dan berterima kasih kepada guru yang telah menyediakan fasilitas untuk kita hadir menimba ilmu, mendapat kebaikan, untuk menambah kecintaan kepada Allah dan menambah kecintaan kepada Rasulullah. Dan kita bersyukur Allah memberi kesempatan kita mendapatkan guru yang membimbing kita ke Darussalam, jalan menuju keselamatan. Insyaallah kita doakan guru selalu istiqamah di dalam memberikan ilmu kepada kita semuanya, dan kita doakan guru kita nanti insyaallah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam rombongan pertama bersama Rasulullah yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Karena kita butuh, mudah-mudahan guru nanti diberi kesempatan memberi kesaksian kepada Rasulullah bahwa kita pernah hadir di dalam majelis untuk mendapatkan ilmu dari beliau, insyaallah. Para hadirin, hadirat yang berbahagia, kita sekarang ini banyak mengikuti majelis-majelis selawat. Kita berselawat di mana-mana, gema selawat di Muara Teweh Ulundian. Alhamdulillah sudah mulai terus berkembang. Selawat ini adalah ibadah yang paling spesial. Kita tidak mengurangi nilai ibadah apapun. Tapi ibadah selawat ini adalah ibadah yang paling spesial. Kenapa paling spesial? Allah kalau memerintahkan kita untuk melakukan suatu ibadah, Allah perintah secara langsung. Perintah sholat diperintah saja secara langsung oleh Allah. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk berselawat kepada Rasulullah, Allah nyatakan dulu bahwa sebelum itu diperintahkan, Allah melakukan apa yang akan Allah perintahkan kepada kaum mukminin.
Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah tegaskan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas Nabi. Baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan berilah salam penghormat dengan penuh hormat kepadanya. Enggak ada ya guru ibadah lain yang Allah menyatakan Allah melakukan. Tapi selawat Allah katakan, Allah sesungguhnya Allah berselawat atas Nabi. Spesial ini ibadah. Sungguh sangat spesial di mata Allah berselawat. Maka jangan anggap enteng ini selawat. Kenapa Allah sampai berselawat kepada Rasulullah? Karena Allah cinta kepada Rasulullah. Kenapa para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW pada Rasulullah? Malaikat cinta dan hormat kepada Nabi. Allah perintahkan kita supaya kita juga terpaut hati kita untuk juga cinta kepada Nabi. Karena hati yang tidak ada Rasulullah, hati yang tidak terpaut cintanya kepada Rasulullah, tidak akan terpaut cinta kepada Allah. Makanya selawat, jangan berhenti selawat. Karena ini menjadi perantara. Allah memang tidak butuh perantara. Allah kuasa atas segala-galanya. Tapi Allah karena kasihnya kepada Rasulullah, ada banyak yang diberi kesempatan, hampir seluruh kesempatan untuk membela umatnya ada pada Rasulullah. Makanya kami dulu Waliullah Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Husain Al-Attas di Aceh. Beliau seorang waliullah. Wafatnya baru 1,5 tahun guru. Di Simpang Ulimat. Kami ini selalu diajarkan oleh beliau untuk cinta kepada Rasulullah. Setiap salat fardu tidak boleh bangkit dulu sebelum kasih salam sama Rasulullah. Setiap salat fardu tidak boleh bangkit dari tempat salat sebelum beri salam dulu kepada Rasulullah. Beliau ajarkan, beri salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Nurullah. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru boleh bersalaman sama beliau, kita meninggalkan tempat sholat. Tapi sebelum itu tidak boleh. Sampaikan dulu salam kepada Rasulullah. Beliau seorang waliullah. Banyak orang minta bantuan pengobatan, minta dikabulkan hajat kepada beliau. Beliau seorang wali. Kita husnuzon kepada guru kita. Beliau dekat sama Allah, kita husnuzon. Doa-doa yang disampaikan oleh orang yang dekat kepada Allah kabul insyaallah. Beliau kalau orang minta doa, ya Habib, ulun usaha tidak maju ya Habib. Modal sudah banyak. Mohon doa dari antum ya Habib. Mudah-mudahan usaha ana maju dan kabul. Beliau cuma bilang, baca selawat. Perpecahan di rumah tangga, minta nasihat dari beliau, minta doa supaya diaturkan. Beliau bilang apa? Baca selawat. Ada hajat-hajat tertentu, sakit segala macam, dikasih air, beliau baca selawat. Jadi orang-orang yang sudah imannya kuat, mereka menjadikan selawat itu sebagai solusi apapun masalah yang ada di dunia. Dan itu bukan mustahil. Kenapa? Karena ini kekasih Allah. Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Apapun yang diminta oleh Nabi Muhammad, Allah akan kabulkan. Dan alhamdulillahnya Allah cinta kepada Nabi Allah Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. Dan beruntungnya kita, itu nabinya kita. Nabi Muhammad itu nabinya kita, dan beruntungnya lagi nabinya kita itu cinta kepada kita. Jadi kalau kita kada cinta kepada beliau, bagaimana kita ingin mendapatkan cinta dari Rasulullah? Ulun tidak mau merendahkan cinta Rasulullah kepada seluruh umatnya. Pada umumnya Rasulullah cinta kepada seluruh umatnya. Tapi pian-piannya berata. Cinta itu punya hukum sebab akibat. Sebabnya kita cinta kepada Rasulullah, sebabnya cinta kepada Allah. Yang pertama, sebabnya cinta kita kepada Rasulullah akan terpaut cinta kita kepada Allah. Insyaallah. Cinta kita kepada Rasulullah, sebab kita cinta kepada Rasulullah akan berakibat baik, akan berakibat manfaat yang besar, terpautnya cinta Rasulullah kepada kita. Berselawatlah kepada Rasulullah, kepada keluarganya, dan terus berselawat. Karena orang yang nanti paling dekat dengan Rasulullah adalah yang paling banyak selawat. Siapa yang tidak mau dekat dengan Rasulullah? Semua nabi saja pada saat terjadi hari kiamat, huru hara semuanya sedang memperjuangkan nasibnya sendiri, hatta nabi yang lain. Tapi Rasulullah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah selamat, tapi kerjanya di sana begitu sibuk menyelamatkan umatnya dari malapetaka, baik azab neraka maupun semua huru hara dan malapetaka yang ada di akhirat. Selawat kepada Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi jangan basa-basi dengan kecintaan kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, yang hormati Rasulullah. Rasulullah juga memerintahkan hormati zuriat Rasulullah, para ulama pewaris Nabi. Dan yang paling penting juga ikuti syariat dan contoh teladan dari Rasulullah. Jangan tinggalkan itu. Apa fadilah daripada selawat? Banyak fadilah daripada selawat. Beberapa ulama kasih. Yang pertama, banyaknya kita berselawat akan menjadi sebab tercurahnya rahmat dan ridha Allah kepada kita, dan yang pasti kita akan memperoleh syafaat yaumil qiyamah. Dengan berselawat diampunkan dosa oleh Allah dan ditinggikan derajat. Selawat menyebabkan kita diterimanya doa oleh Allah. Orang yang membaca doa sekusuk-kusuknya, sebanyak-banyaknya pian membaca doa tanpa ada selawat, doa itu akan mengambang saja. Tidak di bumi, tidak di langit. Tapi dengan selawat kepada Rasulullah menjadi sebab dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat akan menyebabkan kita berjalan di Shirathul Mustaqim dengan cepat secara kilat. Karena selawat, orang yang berselawat akan mendapat cahaya, baik di kubur, semasa dalam kubur, di atas pada saat berjalan di atas sirat, dan pada saat menuju surga. Kenapa ini berjalan secara kilat? Karena begitu jalan orang yang berselawat ini cahaya yang ada pada dirinya karena fadilahnya berselawat itu mengalahkan kekuatan api neraka. Maka disuruh cepat, nanti ini padam api neraka gara-gara selawat, cahaya selawat. Sekali kita berselawat kepada Rasulullah, malaikat membalas juga berselawat kepada kita. Satu kali kita berselawat kepada Rasulullah, Allah balas 10 kali. 10 kali kita berselawat, Allah balas 100. 100 kali kita berselawat, Allah balas 1000. 1000 kali kita berselawat, dibebaskan Allah dari api neraka. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Selawat. Selawat dengan penuh cinta kepada Rasulullah. Dan selawat juga akan menyebabkan kabulnya hajat. Itu tadi, makanya ulun baru tahu kenapa Habib Muhammad, siapapun yang datang
minta doa, kabul hajat, sehat badan, murah rezekinya. Loh, semua bilang, baca selawat. Ternyata ini selawat bisa mengabulkan semua hajat. Itu diantaranya. Banyak lagi kalau mau dihitung. Fadilat daripada selawat. Ulun sangat bersyukur berada di Muara Teweh. Ulun ini dari Aceh. Selawat itu bisa menolak bala, menjauhkan malapetaka. Pian-pian, kalau ada masalah di rumah, tidak perlu harus cari. Ketemu Habib boleh minta berkah Habib. Ketemu guru, minta berkah guru. Kalau nggak ketemu ini dua-duanya, tidak usah sibuk baca selawat. Keberkahan di situ sangat besar. Ulun bahagia berada di Muara Teweh Guru, karena Muara Teweh ini seperti kampung sendiri. Di sini banyak gema selawat. Kami di Aceh juga sekarang semakin banyak gema selawat. Dari dulu sebetulnya Aceh itu banyak terus mengembangkan selawat. Sampai dikira kami ini Syiah. Banyak yang mengira sebagian kita ini dianggap Syi'i. Karena saking banyak memuji Rasulullah, menghormati zuriat Rasulullah, dikira Syi'i. Bukan itu sih, ini bukan berarti hormat. Memang hormat sama Rasulullah ya wajib. Sama zuriatnya Rasulullah, saking banyak. Jadi belakangan kami ini diuji sama Allah pada tahun 2004. Kami diberi ujian yang sangat dahsyat. Gempa dan tsunami di Aceh. Kami menjadi berpikir, ini ada apa? Karena ketika ada musibah, bisa jadi itu ujian, bisa jadi ujian atau cobaan, bisa jadi juga azab. Jadi kita sedang berpikir, apa ini? Makanya sekarang setelah tsunami ini, kita gemarkan selawat. Majelis baca selawat. Karena itu bisa membentengi daripada malapetaka, hal-hal yang membuat kecelakaan kepada kita di dunia, ila yaumil qiyamah, sampai di akhirat. Jadi ulun pulang, ini udah 3 kali pulang guru, ulun ke Muara Teweh. Ulun senang di sini, sendiri, sebatang kara di sini. Saudara-saudara ulun, guru, pian-pian semuanya, orang tua ulun, guru. Meskipun umur ulun lebih tua dari guru, tapi orang tua rohani. Pian-pian adalah saudara ulun semuanya, nggak ada yang lain. Tapi apa yang menyebabkan di sini menjadi nyaman, menjadi senang hati? Selawat. Ulun pulang ke Aceh, ulun cerita di Aceh. Bagaimana mereka? Alafu, ulun mohon maaf, bukan syara, ya, bukan rasis. Kami ini kalau mendengar Dayak, agak-agak sedikit gemetar kami kalau mendengar Dayak. Karena mungkin kami membaca sejarah di Dayak itu orang pakai pakaian-pakaian, pegang mandau, pegang tombak. Jadi itu yang kebayang di kita. Jadi ulun ke sini mereka tanya, loh enggak apa-apa tuh Dayak, di sana orang Dayak. Ulun bilang enggak apa-apa. Bismillah, saudara kita. Kalau memang Muslim saudara seakidah, non Muslim saudara sebangsa setanah air. Bismillah. Begitu datang ke sini, apa yang ada di imajinasi ternyata enggak ada. Enggak kebayang mau cari yang mana yang pakaiannya pakai. Ya paling sekali-sekali ketemu di bandara, pada saat nyambut tamu ada foto-foto, cuma itu aja. Di hari-hari nggak kelihatan. Makanya waktu sana gimana orang Dayak? Waduh, lo bilang sebagian besar mungkin lebih baik dari kita. Bilang. Mereka lembut, yang Muslimnya senang majelis. Semuanya berubah imajinasi. Ulun cerita yang baik-baik tentang yang ada di sini, yang jujur bukan nambah-nambah. Ulun cerita kejadian-kejadian itu. Jadi makanya ulun udah ke sini, bapak-bapak ke sana dong. Guru, tolong guru ke sana. Ulun pengen guru ke sana, Bu. Bawa rombongan. Kenapa harus ke sana? Aceh juga tanah mulia. Banyak wali-wali di sana. Tanah itu banyak yang dihuni jasad-jasad mulia para waliullah. Para habaib, para waliullah, para alim ulama, orang-orang mulia di tanah Aceh. Kami pernah mengalami tsunami
pernah mengalami tsunami. Pedih Pak. Ulun kehilangan kakak yang tertua, kakak ipar, 2 keponakan. Itu cerita yang langsung saja. Kalau pian mau dengar ulun cerita yang tidak langsung, mungkin perlu beberapa lembar double folio untuk kita tulis. Jadi kita sulit menceritakan. Kalau pian tanya gimana Bib soal tsunami, nggak mampu menceritakan. Apapun pedihnya ulun cerita, lebih pedih dari kejadian yang sebenarnya. Pian ke sana. Lihat masih ada situs-situs tsunami. Masih ada yang bisa kami perlihatkan. Yang kami bisa ceritakan bagaimana ketika Allah menurunkan cobaannya kepada kita. Masih ada situs-situs tsunami yang kami bisa ceritakan. Ke sana ya. Ulun undang. Di sana ada Masjid Raya Baitur Rahman. Yang Allah berikan keberkahan ketika tsunami datang. Air itu melintas di samping halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Itu berada pada titik yang agak rawan. Tapi kalian tahu air itu hanya sebatas lantai saja, bahkan tidak masuk ke dalam. Padahal di sebelahnya sudah menghancurkan gedung-gedung, sudah menghancurkan mobil-mobil, sudah merenggut nyawa ribuan orang. Masjid Raya bahkan tidak masuk ke lantai, ke dalam. Bahkan itu menjadi tempat orang menyelamatkan diri. Yang masuk ke situ, alhamdulillah Allah selamat. Masjid Raya Pak, di kota. Ini ulun cerita masjid di Uleli, tepat di pinggir laut. Tepat di pinggir laut. Hitungan satuan beberapa meter. Kena tsunami, hanya beberapa sisi saja yang rusak. Masjid tidak roboh. Semua bangunan lain hancur. Masjid tidak. Siapa yang masuk ke dalamnya? Allah selamat. Kita tanya kenapa? Ternyata ada makam wali di sana. Ada makam wali. Itu banyak kejadian-kejadian. Kau usah ulun cerita yang dibantu dengan ular, yang dibantu dengan pohon kayu, yang dibantu dengan orang sudah dalam keadaan hampir sudah tidak selamat, tiba-tiba Allah kirim spring bed, tiba-tiba Allah kirim batang kayu yang katanya kita nggak pernah lihat, tapi ada cerita-cerita, wallahu a'lam, katanya ada diselamatkan oleh hewan-hewan tertentu, wallahu a'lam. Allah punya kuasa, apapun yang Allah lakukan bisa. Sebegitu. Ada yang malah mengatakan begitu kejadian tsunami, yang lantai 2, anak-anaknya dikumpulkan. Jangan lakukan apapun lagi. Zikir saja kepada Allah, selawat kepada Rasulullah. Kiamat sudah tiba. Segitunya. Kami menerima ujian dari Allah. Kami saudara pian. Jenguk kami di sana. Ini ulun udah berapa kali. Ya, paling ke sana cuma bawa mandoh, bawa ini. Ke sini bawa kopi. Ulun, guru belum kasih. Tapi hari ini ulun bawa cerita. Supaya cerita ini menjadi sebab, ayo kunjungilah saudara-saudara pian yang ada di sana. Ada satu lagi yang ulun mau ceritakan. Pada tahun 2017, pada tanggal 17 Januari 2020. Kami baru saja mendirikan Masjid Ba'alawi. Ulun waktu itu di sini. Tapi dipanggil sama Habib Muhammad, pian pulang. Pian pimpin acara peresmian Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi itu masjid nomor 5 di dunia. 2 di Hadramaut, 1 di Singapura, 1 di Jambi, 1 di Aceh, Simpang Ulim tempatnya, kampung Gunung. Kalian tahu masjid itu? Habib Muhammad. Makanya orang semua sudah bersaksi beliau itu waliullah. Memang sudah kelihatan dari waktu masih muda. Beliau duduk rapat. Itu kira-kira 2 tahun sebelum 2020. Beliau duduk rapat, panitia dipanggil, yayasan dipanggil semuanya. Kita mau bangun masjid. Selesai 2 tahun. Masjid itu nanti akan kita gunakan dalam waktu 2 tahun. Kita semuanya lihat. Dari mana, Bib? Dari kas. Kas itu pakai, nanti sisanya dari Allah. Sisanya, kalian tahu berapa? 2.100.000 rupiah. Sidin mau bangun masjid
dipastiin sama Sidin selesai 2 tahun. Diyakini, kan dipastiin, pasti dari Allah. Diyakini beliau 2 tahun. Kita tanya, 2 tahun, Allah akan bantu kita. Dalam setiap majelis, dalam setiap ini dia umumkan, masjid kita akan bangun tahun depan. Kalau sudah berjalan setahun, langsung Sidin bilang, setahun depan kita akan gunakan itu masjid. Masjid baru batas pondasi. Tahu pian, begitu beliau canangkan 2.100.000 mau bangun masjid, beliau umumkan kita akan bangun masjid dan beliau nyatakan masjid ini akan dibantu, bantuannya untuk keselesaiannya masjid dari Allah. Begitu beliau sampaikan itu, Singapura langsung terkirim sinyal oleh Allah. Salah satu seorang dermawan di Singapura mencari-cari, mengumumkan, ulun mau bangun masjid. Di mana bisa kita bangun masjid? Di Singapura sudah tidak mungkinkan lagi. Sulit mencari tanah. Tolong informasi di mana kita bisa bangun masjid. Ada yang katakan Habib Muhammad sedang bangun masjid. Habib Muhammad Aceh, kata beliau. Ana percaya beliau. Kirimkan 500 juta tahap pertama. Subhanallah. Habib Muhammad Seger baru saja meninggal, wafat beliau di Jakarta. Beliau kirim 1 M, kemudian berapa M, dan beliau janjikan seluruh kebutuhan masjid sampaikan, kita akan bantu. Dari Allah melalui tangan-tangan orang dermawan. Ini wali, makamnya ada di Aceh sekarang. Di perkarangan Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi ini sekarang dikunjungi oleh banyak orang, tidak hanya dari Aceh, termasuk dari bagian lain di Sumatera, bahkan dari Jawa. Pian ke sana. Ulun akan dampingi kita ziarah. Beberapa keajaiban kita berharap keberkahan dan karomahnya yang Allah berikan kepada beliau. Banyak hajat orang tidak minta kepada beliau, tapi minta kepada Allah dan bertawassul kepada orang-orang mulia yang dikasihi oleh Allah. Banyak yang jadi guru ulun mohon izin menyampaikan undangan terbuka. Yang terutama ulun berharap guru kesana. Kami juga ingin meminta keberkahan dari guru dan para saudara-saudara kami yang ada di sini untuk ke Aceh. Pian di Aceh kalau melihat ada keberkahan, meyakini ada keberkahan, mudah-mudahan Allah juga akan memberikan keberkahan. Kita pulang ke sini mendapat keberkahan dari sana. Ini mudah-mudahan bisa terwujud. Sekali lagi, ulun tawarkan, ayo kita ke Aceh. Ulun sudah sampaikan ke guru kalau ada rombongan di sini, kami siap untuk mendampingi, membawa ziarah kemana-mana. Kita berwisata religi di sana di Aceh, wisata keberkahan, insyaallah. Ulun minta rela, minta ridho, terutama kepada guru dan kepada Pian Kebrataan atas semua kelancangan dalam berbicara. Masih dalam tahap belajar dan ingin terus belajar, izin mungkin tidak setiap malam Jumat bisa hadir guru karena ulun ingin menyambung silaturahmi dengan beberapa yang lain untuk bisa hadir bergilir kepada beberapa majelis. Mohon doa semoga hadirnya kita dalam majelis ini diberkahi oleh Allah, diampuni dosa kita dan tidak kita kembali dari majelis ini kecuali juga Allah mencurahkan rahmat, menjaga kita, menyelamatkan kita dan memberi semua kebaikan-kebaikan di dunia dan nanti insyaallah kebaikan di akhirat berkat kecintaan kita kepada Rasulullah dan kepada para pewaris Nabi baik zuriat maupun para alim ulama dan pecinta Rasulullah. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi ulun mohon maaf. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Abdul Rahman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan segala hajat yang dikabulkan oleh Allah dan mudah panjang umur, murah rezeki. Dan mudahan kami juga bebas seberatani, mudahan murah rezeki dapat ziarah ke makam yang berada di Aceh. Mudah-mudahan diluaskan rezekinya. Mudah-mudahan kalau ada waktu ya 4 bulan lah. Mengumpulkan duit 4 bulan siapa tahu dapat jangan. Insyaallah juga 4 bulanan lebih baik. Insyaallah kabul ya. Mari kita sama-sama baca doa selamat, mudahan selamat seberataan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka